ассалому алайкум бародаро, тамошобинони канали Маъмура Зиядустони азиз. Касе дар гуvohnomаҳои спецтехника, колесный экскаватор, гусеничный экскаватор ё трактори GCV дар кор боша марамат муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, рақами WhatsApp дар рӯи экран хизматрасонии регистратсия ҳам дорем. баъд касе мехоҳад ҳай кардани ҳамин техникаро ёд гирифтан хоҳад, марамат ба ям метавонанд муроҷиат кунанд. ҳамаша ёд метем, ёрдам мекунем. дӯстони азиз, ягон фанди фиреб нест. Фақат дӯстони азиз, хоҳиши калон касоне ки конкретно ҳамин гуvohnomаро гирифтани авё муроҷиат кунанд. дӯстони азиз, барое ки вақти морам вақти худтонам нагиред. агар шумо опыт права дошта бошед, кор кофтеста бошед, барои бар отдельный канал кушодагием. қариб ки ҳар рӯз давҷам эълонҳои корӣ мепартоем. номи канал Маъмур ТВ, силкаш дар описание, дар комментарий мешавад. бадроен кор кофтеста бошед ё ки шиносотан кор кофтеста боша, бадроянд занг бизананд, коруда браванд. саломат бошед, сарбаланд бошед. ҳозир бошад 8 сар гови гусаладори зотӣ пародняй. нархошонам ҳамаш ҳаст дар экран. фақат видеоро ҳама ҷоша тамошо кунед, баъд хулоса бирорем, баъд занг бизанем. дӯстони азиз, гои чорнапёстур, гои калона 13-14 литр шир дора, навзодага ба хачи фасон дора. То дӯстони. хоб ина бародаро усалаш нара бандам дести. так фукшда банда ис да ҳанис ба. одам тарбия кина ай 15-16 боло шир метяша ина. усалаш нара ба хача раншо кёбу. хоб ина гусалаш хубай наго худиш ёша. шудан шашота шакалка сиди. Каша гушба. Дом мол ком боша, ҳай мол барака мева худохоҳ. ғуноҷини якумзой навзодага гусалаш биқача. мол тозаи фасона гусалакаш, гусалаки хуба. нара биқача гусалаш. хоб ина сина бараш. аҳлиш да танаша мехата меша ки ҳамон ҷуш меша ки ҷош намеҷи. хоб ина ғуноҷин конкрет касе ки мумкина раҳмат меда. хӯй ки даншариска düşden şava çöktü. Bu savaş nara? Nokta. Dişe. Masali düşden şuna. Diyorum bu savaş ha? گوی نغزای نغزوی دیگه نه گوساله که خوب داره. خوب گوه تماشا کنید بچه بلندی درازش فستانه خوب این گوساله شه گوساله که خوب داره. گوه خودش گوی نغزای اش دیکیسی ندوش کسی خب ما گوساله دهان شما که خب اینم دهانش یاشم اسمش گو خوب سیام گوساله شد навзодаga 12-13 литр шир дора. моли калони базеби хушрой. хоб ини бихача шад. тамошо кунед бародаро. гов аҳли хушрой ягон камбудӣ надора. хафука гова
گوسالاش هم تنش با اینی گوسالاش نره گوسالاش بخچه مولی یاسی فسانه ببینید بخچهش هم کنکریت موله خیرسچه ببینید دهنش دندانش یوشه объемный сильнее билет там еще кнеп. До свидания. Вот там еще кнеп. Серьем гусалашаем. На узойдаги. На узойдаги. گوسالاش ولی یه روزه شده مولی نغزه چورنک پستری تازه مولی فربه های گوسالاش بیش 6 تا چورنک پستره بسن خود اینو بخچه شد یه روزه بخچه دینه عبید زویدگه ایشه İstedi. Buş. Şiriş gavsi xşulu. Bu iki danışa. Kabine dahanır. Düşten sonra çok. Mesela sevdik. Böyle bir kaçışa. جینی یکمزای مال یاش حالی گوساله گول گوزی 8-10 لیتر شیر داره یکی مال پوچه بلند درازی فستان سینای خشرو داره آسان شو که اویندهش زوری بده گوه خب نیه گوساله شد گوساله شد گوساله که خوبه خدامی که مال شناس باشه مالا میشناسه چخلی مالا ما daha şey koyalım. Oyuna gusalaş. Böyle gusala de baradaro. Dandana gusala şey de. No. Boskada. Ahma çemegi. Gunojini diyumzoy. Navzoydage mol nagza. گاهی کلانی فسان های گوساله که خوب داره کدامی که گیره برکه میوه بگرانت یشه زایدگیشه بعد 2 هفته زیادتر رسیده مول نغزه نکن گاه معیدنش کلانه این گوسالهشه گوسالهش گوساله بایوه نمکشه اون تبجیده با باش کدامی که مول بازه مولا میشناسه daha şey ki bu Orada landını bu salagi dora. Düşün. Bak. Çık. Koyunu bu salaşın. Bu salaki خوبه. اون اوجینه bu salaş. Düşüden gova.
Гунуҷини якумза галиштани тоза ду дандон дуро. Нав дусолаш дега гусалаш бихача. Тамошо кунед, ин одами молбоз мола мешиноса. Хойдон гусалаш бихача. Чиста бихачаи зоти тоза. Тамошо кунед, мол нағза. Касе ки гира худу хоҳ барака меваҳмон. нархошон арзона, қимат нестанд. хоб не бихачаш оянда дорад. بسنه بسته daha şöyle kilesi ya bu. Kozuna. Da dandoni govi dorana aldı soçları çetlek düşürsün. Desi ki millet tuş. Desi ki bu adına rahmatşa mega. Yine düşüdünüz. Bitirmedi. Basın.